काल एक एसपीन स्टेटमेंट केला की आता जे जॉब स्कॅम हे चलता न्हू ते आता लोक पयशे घेता पण लोक पयशे घेता जॉब दिता जाल्यार कोण तरी गव्हर्मेंट पॉलिटिशियन MLA मिनिस्टर इन्वॉल्व आसपाक न्हू डायरेक्टली कोण पयशे घेवन कशें करून गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक शकता आनी SP कशें करून म्हणपाक शकता जे जॉब स्कॅम जाता ते गव्हर्मेंट जॉब्स सो हितून तुमचें कितें ना हांवें SPचो स्टेटमेंट वाचला त्या विशयान की SP म्हणटा की पॉलिटिकल इंटरफियरन्स ना हें SP कळ्ळें रोखडेंच आतां SPक हें इतले बेगीन हें कळप की पॉलिटिकल इंटरफियरन्स ना हें आज आदलो मुखेलमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ताजें खंडन केलां ताणें म्हणलां अशें जावंकूच शकना म्हणून अशें खूब जाण म्हणटात आनी म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक अशें दिसता की गोंयचे पुलीस तशें इंडिपेंडंट ना एंड गोंयचे पुलीस फंक्शनींग जें आहा इज लायक अ केज्ड पॅरट हे केज्ड पॅरट म्हणटा उतर 2013 कोल ब्लॉक स्कॅमाचेर सुप्रीम कोर्टान वापरले अगेन्स्ट CBI saying CBI was not independent and it was open to political manipulation and interference. हाजे खातीर तांणी नांव काडलें केज्ड पॅरट सो जे CBI 2013 लागता ते आयचे गोंयचे पुलिसेक लागता हें क्लियर आहा कित्याक जे लोक धरतात पयलो बोवाळ करपी आशिल्लो हांव की कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाला रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे कलेक्टरेटान साउथ कलेक्टरेटान जॉब लागिल्ले तातूंत थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाला तेन्ना खूब जाणांनी म्हाका ओपोज केलो आनी कितें म्हणलें आज अशें जालां की तो मिनिस्टरूच रेव्हेन्यू मिनिस्टर तो म्हणटा की इंडिपेंडंट ज्युडिशियल कमिशन शूड बी देयर टू इन्वेस्टिगेट दीस हाचो अर्थ कितें की आमी जें कितें उलयता वॉट आय सेड माय स्टँड हॅज बीन विंडिकेटेड सो आतां दुसरें पळोवया आमी हें सगळें कित्याक क्लीन चीट पुलीस कित्याक दिता पुलीस क्लीन चीट इतल्या खातीर दिता कित्याक पुलिसेक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाल्ली नाका आतां म्हजो सादो हें आहा प्रश्न आहा सरकाराक अशें धरुया की पुलीस सांगता तें खरें अशें धरुया पुलीस इन्क्वायरीन जर पॉलिटिकल मॅनिप्युलेशन मेळूंक ना जाल्यार ज्युडिशियल इन्क्वायरीन कशें मेळटलें सो दिया मरे वॉट मेक्स यू what stops you from allowing a judicial inquiry if the police inquiry has been unbiased and has been proper and the police inquiry does not find any political manipulation or political interference fine judicial inquiry also will find the same thing why you don't want to allow that so my question to the government is allow that in fairness of all things you have to allow an independent inquiry and second जे मनशान पैसे दिल्या ते victim नी जे मनशान पैसे दिल्या तेय बी कल्पेबल आमी कोणा खातीर उलयतात आमी उलयतात ते मेरिटोरियस गोंयचे तरणाटे आनी तरणाटी भुरगीं चलयो चले आनी चलयो जांणी एप्लाय केला आनी तांचेर अन्याय जाला ताजे खातीर हांव म्हणटा रिक्रुटमेंट प्रोसेस शूड बी केप्ट ऑन होल्ड आज एक BJPचे मंत्री आमदारान ऑडियो ताजो रिकॉर्ड जाल्लो आहा जंय तो म्हणटा की मंत्र्या कल्पनान पैसे दिल्या हे जॉबांचेर how the government is allowing letters and how the process is ongoing चालू कसो आहा तो प्रोसेस तो बंद करूंक जाय प्रोसेस इमिजिएटली कित्याक रिक्रुटमेंट लेटर्स कांय हातान दिवंक ना सेकंडली हे जे एजंट भोंवतात ते कितें मॅन पावर रिक्रुटमेंट एजंट्स न्ही ते आतां आमी बोटीचेर कशें आसता बोटीचेर कोण भायर वता मॅम कितें म्हणटा ताका की बाबा कोण एलिझबाब पेरेर हांगा वास्को ताजे म्हऱ्या वच ताजे कडच्यान तो जॉब लायता आनी जॉब जर लागलो ना तर ताजेर तुमी केस फायल करता बट दॅट इज लिगल तूं लिगल पयशे फारीक करता हिंगा ही ब्रायब दिल्या आनी हे इनवॉल्ड आहा ते रुलींग पार्टीचे केडर सो ते विक्टीमनी जे पयशे दिल्या ते पयशे दिल्या तेय बी कल्पेबल जातात विक्टीम कोण विक्टीम ते आमचे खरे इनोसेंट लोक जे बरे शिकून बरे एप्लाय करतात बरी एग्जाम आन्सर करतात आनी ती एग्जामीन ते फेल जातात आनी तांकां पेपर दाखयना ते विक्टीम तांचे ऑन बिहाफ ऑफ देम आय एम स्पीकिंग आनी देरफॉर आय डिमांड दॅट वन्स अगेन देर शूड बी अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी आनी सेकंड हें आतां लोक हांसूंक लागल्या काल सुदीन ढवळीकरान म्हणलें तें सामकें खरें की लग्नां जी आतां लग्नाचो सिजन आयच्यान सुरवात जाला मंत्र्यांक खंय लग्नाक वचपाक लज दिसता कित्याक इतली घाण जाल्ली आहा हे सरकाराची हे सुदीन ढवळीकर जो मंत्री आहा तोच म्हणटा हांव म्हणना हें सो म्हाका दिसता BJP which is the ruling party is imploding
भितरल्यान इम्प्लोड जावपाक लागल्या तेच उलयता. ऑपोजिशन काय उलयना चड, सरकारच उलयता. सरकारान ते भितरलेच लोक उलयता आनी तेच तांकां एक्सपोज करता. सो एक इन ऑल फेअरनेस म्हाका दिसता देर शूड बी एन अनबायज्ड इन्क्वायरी. आनी ही अनबायज्ड इन्क्वायरी सरकार कित्याक आडावंक सोदता तें सरकारान मातशें सांगचें.